Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Azka Hurin Aurina and my student number is 121240184. And right now I want to read aloud the article in point E in task 8. Distillation is one of the most fundamental and widely applied operation in the chemical and process industries. It involves separating a liquid mixture into its individual components based on difference in their boiling points. When the mixture is heated, the component with the lower boiling point vaporizes first, while the less volatile components remain in liquid form. The vapor is then condensed back into liquid, resulting in a product that is enriched with the more volatile substance. A distillation column is a sophisticated piece of equipment designed to achieve this process continuously and efficiently. Inside the column, vapor rises while liquid descends through a series of trays or packing materials that maximize contact between the two pastes. On each tray, heat and mass transfer take place simultaneously. Part of the rising vapor condenses, releasing heat, while part of the descending liquid vaporizes, absorbing heat. This counter-current contact allows repeated equilibrium stage that gradually enrich the vapor phase in the more volatile component as it moves upward. At the top of the column, the vapor is directed into a condenser where it is cooled and converted back into liquid. This condensed liquid forms the distillate, also called the overhead product. A portion of this distillate is returned to the column as reflux. The reflux provides liquid the enhanced separation efficiency by maintaining a steady temperature gradient and improving vapor-liquid contact. At the bottom of the column, the remaining liquid, known as the bottom's product, contains the less volatile component. It is reheated by a device called a reboiler, which supplies the necessary heat to drive continuous vaporization. The effectiveness of a distillation process depends on several key factors such as column pressure, reflux ratio, feed composition, and tray design. A high reflux ratio produces a purer distillate but requires more energy. Therefore, engineers must balance the energy cost with the desired product quality. The feed mixture is usually introduced near the middle of the column to optimize separation between the lighter and heavier components. Evaporation, while also based on the principle of heating, serves a different industrial purpose. Instead of separating volatile components, evaporation concentrates a solution by removing part of the solvent, typically water. The liquid is heated until a portion vaporizes, leaving behind a more concentrated liquid product. In many industries, such as food processing, desalination, and wastewater treatment, multiple effect evaporators are used. These systems recycle the vapor from one stage to heat the next, dramatically improving energy efficiency and reducing operational costs. In both distillation and evaporation, heat transfer and phase change are the core phenomena. Successful operation requires precise control of temperature, pressure, and flow rate to ensure efficiency, safety, and product consistency. Engineers must also consider the physical properties of materials such as boiling points, vapor pressures, and thermal stability to design the most suitable equipment.
In summary, separating by heating is cornerstone of chemical engineering practice. Through the careful design of distillation column and evaporators, industries can purify raw materials, recover valuable products, and minimize energy consumption. This process illustrates how the principles of thermodynamics and fluid mechanics are transformed into practical technology for modern manufacturing. And right now, I want to read a lot in Indonesian. Distilasi adalah salah satu operasi paling mendasar dan paling luas digunakan dalam industri kimia dan proses. Proses ini melibatkan pemisahan campuran cair menjadi komponen-komponennya berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing. Ketika campuran dipanaskan, komponen dengan titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Sedangkan komponen yang kurang mudah menguap tetap berada dalam bentuk cair. Uap tersebut kemudian dikondensasikan kembali menjadi cairan, menghasilkan produk yang lebih kaya akan zat yang lebih mudah menguap. Kolom distilasi adalah peralatan canggih yang dirancang untuk melakukan proses ini secara kontinu dan efisien. Di dalam kolom, uap bergerak ke atas sementara cairan mengalir ke bawah melalui serangkaian tray atau tahapan atau bahan pengisi yang memaksimalkan kontak antara kedua fasa tersebut. Pada setiap tray, perpindahan panas dan massa terjadi secara bersamaan. Sebagian uap yang naik mengembun dan melepaskan panas, sementara sebagian cairan yang turun menguap dan menyerap panas. Kontak berlawanan arah ini memungkinkan terciptanya tahapan kesetimbangan berulang yang secara bertahap memperkaya fase uap dengan komponen yang lebih mudah menguap saat bergerak ke atas. Di bagian atas kolom, uap diarahkan ke kondensor, di mana uap didinginkan dan diubah kembali menjadi cairan. Cairan hasil kondensasi ini disebut distilat atau produk atas. Sebagian dari distilat dikembalikan ke dalam kolom sebagai reflux. Reflux ini menyediakan cairan yang meningkatkan efisiensi pemisahan dengan menjaga gradien suhu yang stabil dan memperbaiki kontak antara uap dan cairan. Di bagian bawah kolom, cairan yang tersisa dikenal sebagai produk dasar atau bottom product, mengandung komponen yang kurang mudah menguap. Cairan ini dipanaskan kembali oleh alat yang disebut reboiler, yang menyediakan panas yang diperlukan untuk mempertahankan proses penguapan secara terus-menerus. Efektivitas proses distilasi bergantung pada beberapa faktor utama, seperti tekanan kolom, rasio reflux, komponen umpan, dan desain tray. Rasio reflux yang tinggi menghasilkan distilat yang lebih murni tetapi membutuhkan energi yang lebih besar. Oleh karena itu, insinyur harus menyeimbangkan antara biaya energi dan kualitas produk yang diinginkan. Campuran umpan biasanya dimasukkan di sekitar bagian tengah kolom untuk mengoptimalkan pemisahan antara komponen yang lebih ringan dan lebih berat. Evaporasi, meskipun juga didasarkan pada prinsip pemanasan, memiliki tujuan industri yang berbeda. Alih-alih memisahkan komponen yang mudah menguap, evaporasi bertujuan untuk memekatkan larutan dengan menghilangkan sebagian pelarutnya, biasanya air. Cairan dipanaskan hingga sebagian darinya menguap, menyisakan cairan yang lebih pekat. Dalam banyak industri seperti pengolahan makanan, desalinasi, dan pengolahan air limbah, digunakan evaporator efek ganda atau multi-efek. Sistem ini mendaur ulang uap dari satu tahap untuk memanaskan tahap berikutnya, sehingga meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan biaya operasional secara signifikan. Baik pada distilasi maupun evaporasi, perpindahan panas dan perubahan fasa merupakan fenomena inti. Operasi yang berhasil memerlukan pengendalian suhu, tekanan, dan laju alir yang presisi untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan konsistensi produk. Insinyur juga harus mempertimbangkan sifat fisik seperti titik didih, tekanan uap, dan stabilitas termal untuk merancang alat yang paling sesuai. Nah, kesimpulannya, pemisahan melalui pemanasan merupakan dasar penting dalam praktik teknik kimia. Melalui perancangan yang cermat terhadap kolom distilasi dan evaporator, industri dapat memurnikan bahan baku, memperoleh produk bernilai tinggi, dan meminimalkan konsumsi energi. Proses-proses ini menunjukkan bagaimana prinsip termodinamika dan mekanika fluida dapat diterapkan menjadi teknologi praktis dalam dunia manufaktur modern. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.